श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम ब्राह्मणस्य मुखमासेदबाहुराजान्यः कृतः ओरो तदस्याजत वैश्याः पृथिव्याग्ंशोदरो अजायत रूपं माग्रापयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादगणिरजायत दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते महानैवेद्यं निवेदयामि। अन्नपतेन्नस्यानो दैजानामि वस्या सुखमेनाः प्रपरदातारान्दारेख ओरजान्नो धेहितविपदे चातुखपदे चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा ततो परिनिवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष्य धेनवाः अमृते कृत्य सत्यन्द्वरदेन परिषिञ्जामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मङ्गलारार्तिक्य दीपं दर्शयामि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सभी ने एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करो बाबांचे आरती करो साईंचे आरती करो बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव वाढू हार माधव साई माधव वाढू हार माधव करोनी आस्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान साईंचे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई घडो चित्त तुझे पायी चित्त बाबा बाई घडो चित्त
विसावा 28वा आरती साई बाबा काळुनी आनंद तत्स्वरूपी राहे रंग मोक्षजनादावे मी जळोळा श्रीरंग थोडा श्रीरंग आरती साई बाबा दयामनी जैसा भाव कया तैसा अनुभव नाविसी दया गणा ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्याता पदागत वदरणी मार्ग धाविसियनाथा धाविसियनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी रघुपद पाहावया कव भजनी वारी भजनी वारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिनचालक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळा पूर्णिमाक आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा शरण रजतले माता साविसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून गर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव अवतरसी तू येता धर्माते ग्लानी नास्तिकांना हि तुला निज भजनी गाविसी नाना लीला संत रूपांनी हरसी दीनांचे तू संकट दिन रजवी जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव यवन स्वरूपी क्या दर्शन द्वादितले संशय निरसुनिया तदवैता गालविले गोपी चंदा मंदा धांचे उत्तरिले गोविन वंशे जन्मुनि लोकादारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव वेदन तत्वे हिंदू यवनांच्या गाही नावायासे झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही गाविसे आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव देवा साई माता तत्वगणत भावे परमाया मोहित जनमो जनधनि भावे शत्रुभये सकलान्ते संग
जड निरसावे तेजलतरिते प्रत्यक्ष कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माथा जय देव शिर्डीनाथे पंढरपूर साई बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक आहो अवघे जन करो बाबांचे वंदन साईंचे वंदन करो बाबांचे वंदन कनु म्हणे बाबा साई भाव भाव माझे आई भाव माझे आई धाव भाव माझे आई झालेल टांगण वंदिल चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगेन आनंद पूजेन भावे वाढेन म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भज हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानस्य चन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं दारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याप् ईशा सार्वभौमः सार्वभूषान्दादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडदिदप्पेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनन्तातुलाते कसेरे स्तवामे अनन्तातुलाते कसेरे नमामि अनन्तमुखान्दाशिणे शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ स्मरावे मणिपदा नित्यभावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणे माय दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझे जो सदा गावया संत लीला जिसे आज्ञलोकान् परितो जनाला परिअन्तर्ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वरानाथला जन्मः मानवाचा नरासार्थका
कारणीभूत साचा घरोसाई प्रेमा गणाया हंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ करावे करे सानल पत्र बाला करावे अमाधन्य जुंबो निघाला मुखी धार प्रेमे खरा ग्रासवादा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक ज्यांच्या पदा वंदितादे शुभाधिक ज्यांचे समानत्व देते प्रयागादितीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्याच्या पदा पाहता डोपबाले सदा रंगलेचे स्वरूपे मिळाले हरिरास क्रीडा समय कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे खरा जोडितो देन अत्यंत भावे मोहविराज हाताई आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ऐसा ये वासाई दिगंबरा अक्षय अवतारा सर्वै व्यापक तो धृतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये वा काशे स्नान जपा प्रतिदिवसे कोल्हापुर भिक्षेत्रे निर्मल नदी गंगा जलप्राशे निद्रामाहुर्वेशे ऐसा ये वा घोरे लोम्बकसे वाम करे त्रिशूलडमरू धारे भक्ता वरद सदा सुखकारे देशल मुक्तिचारे ऐसा ये वा पाणी पादुका जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण कर सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये वा अंतर तुझाया जय ध्याने अक्षय ज्ञाने सदडे लक्ष्मी वास करे पुनर्जडे रक्षद संकट दारुणे ऐसा ये वा क्या कर ध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुधे एकाया हरे गुण गाया ऐसा ये बासाई दिगंबरा अक्षय अवतारा सर्वै व्यापक गुरु सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये नाम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दगन्धं जगत्सम्भवस्थान संहारहेतुं भक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं भगवद्वान्तविद्वांसमाकाण्डभिड्यं मनोभागतीतं पुनर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं भवम्भोधिमगनादिकानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविडङ्गीतमप्यप्रियन्तम् अरुङ्गल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां दुर्गतां मुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुताकरगलीला विलासे समाविष्कृते शानवास्वप्रभावम्
मयि संस्तुतं सन्नमद्भि जनामोदकं भक्तवदरप्रदन्दं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पूर्णप्रभुं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रार्पितोऽस्मि प्रभु श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमं प्रकाश कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादेव साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिनास्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्ग यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजलमार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्ण चित्तास्तत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितो तव निर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ॐ साई
श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री